Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo exceptionnelle. Je vais parler en français et en arabe. Pour celui qui ne comprenne pas l'arabe, il va comprendre le français. Et celui qui ne comprend pas le français, il va comprendre en arabe puisque je vais parler les deux langues. Alors, aujourd'hui, on va faire un tableau décoration. On va utiliser des canettes de coca ou alors des autres, le pistolet à colle, la colle, les peintures spray. Oui, ça s'appelle spray paint. Hop là. Il y a marqué ce genre de peinture ou alors des autres genres de peinture que vous préférez. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادي ندير واحد الفيديو اكسبسيونيل، يعني غادي نهضر بالعربيه وبالفرنسي باش هكا البنات اللي ما كيفهموش العربيه العربيه يفهموا الفرنسي، والبنات اللي ما كيفهموش الفرنسي غادي يفهموني اشنو كنقول بالعربيه. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الطابلو ديال الديكوراسيون. غادي نستعملوا الكانيت ديال كوكا، البيستولي ديال لاكول، غنستعملوا الكولا حتى هي ديال هذا البيستولي. تقدروا تستعملوا شي كولا اخرى ولكن انا كنفضل هذه لانها كتلصق مزيان. الكانيت ديال كوكا كيف ما قلت لكم. هنا عندنا الصباغه ديال لابومس سبراي بانت. ودابا نتوكلوا على الله ونبداو على بركه الله. البنات غادي نقطعوا الكانيت ديال كوكا على هذا الشكل. On va couper les canettes de coca et après on va commencer à réaliser notre tableau avec. Là on va commencer à enrouler les petits bouts qu'on a coupés là-bas. On va commencer à l'enrouler et le plier comme vous voyez comme ça. Le plier vers l'extérieur. البنات غادي نبقاو ندوروا في هاد الطريفات ديال الكوكا اللي قطعناهم، وغادي نحاولوا ندوروهم الجهه الخارجيه بحال ما هكا. غادي نحاولوا ندوروا غير بشويه البنات باش ما تجرحوش يديكم. faites attention ne pas vous couper la main parce que ça coupe un peu. Voilà. Et après, une fois que vous avez roulé le premier bout, vous le collez avec le pistolet à colle. On continue à enrouler et coller avec le pistolet à colle. Et en même temps, on plie vers l'extérieur pour que ça fasse joli et ça fasse une belle décoration. Et on rajoute de la colle. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Appuyez bien pour que ça se colle. غادي تبقاو كتلصقوا البنات وتدوروا على هذا الشكل باش كتعطيكم واحد المنظر وواحد الشكل جميل. تابعوا معايا الى الاخر. Continuez jusqu'à la fin. Voilà, le tableau ça commence à prendre en forme. On continue à tourner et à plier un peu vers l'extérieur. كنزيدوا البنات كنحاولوا نديروا دائرات هكاك على شكل ورده ونكملوا حتى الاخر. المهم كتبقاو ديروا وريضات على اشكال مختلفه ولا نفس الشكل. المهم تقدروا ديروها مستقيمه ولا ثلاثيه ولا كيف ما بغيتوا. Vous pouvez le faire droite comme vous pouvez le faire on va dire une là, trois fleurs différentes. On continue. Suivez-moi jusque la fin, comme ça on va voir notre tableau comment il va y être à la fin de la vidéo.
en appuyant un peu pour que ça tienne bien. Comme vous voyez. On coupe un petit peu, on fait des petits coupes. Voilà, là, une fois qu'on a terminé les fleurs, et bien on prend des autres canettes, on le coupe en forme de fleurs et on le colle et on rajoute des traits en pistolet à colle pour que ça fasse vraiment une feuille, comme vous voyez ici. كيف ما شفتوا البنات حنا سالينا الوريضات ديالنا بالتلصاق، راني وريتكم الطريقه كيفاش خصكم ديروا. زدنا قطعنا هاد لي كانيت ديال الكوكا ولا ديال اي حاجه اخرى، اي كانيت واحده اخرى ديال ما عرفتش مناضه اخرى تقدروا تقطعوها حتى هي. درتها على شكل ورقات كبار، وهذوك درت لهم صغار لان درت وريضات صغار تما، وزدت عليهم هاد الخطوط الا كيبانوا لكم ديال لاكول باش كتجي بحال راها ورقه بصح كيف ما كيبان لكم هنا. j'ai pas encore fini ici, je vais le terminer avec vous et après vous faites des traits comme ça. Après dès que ça sèche, ça va faire vraiment des traits d'une feuille. Et pareil par là, vous faites la même chose. Une fois qu'on a fini, on laisse un peu sécher et après on commence à peindre. منين كنساليو البنات بالتلصاق كنديروا داك الخيوط ديال هاد الوريقات، ومن بعد كنخليهم يبسوا شويه غير باش تنشف شويه داك الكولا تيبس، وعاد داك الساعه غادي نصبغوهم. ها نتوما البنات شوفوا معايا كيفاش غادي نكمل الطابلو، غادي يجي زوين وديكور رائع. الا بغيتو تجربوه طريقه سهله وبسيطه. Vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est très bien, c'est facile et avec de simples canettes quoi. ودابا غادي نبداو نصبغ. Là, on va commencer à peindre d'abord le tableau et après les fleurs. On va mettre d'abord l'aluminium pour qu'on ne salisse pas notre table.
petit à petit. Jusqu'à en terminer. On va essayer de repeindre les feuilles parce qu'on les a touchées avec un peu le rouge. Du coup, je vais cacher un peu avec l'aluminium et j'ai essayé de peindre que la feuille. غادي نحاولوا البنات نخبعوا بالالومنيوم باش نقدروا نصبغوا غير الورقه لان قصتها شويه هنا باش هكا تجي باينه وتجي زوينه. فوالا نحاول ندير بهادي عاود حتى هي. Voilà. Et là, pareil aussi, je vais essayer de cacher. Et là, pareil. On laisse sécher 5 minutes et après on refait encore de la peinture parce que là il est encore mouillé et on peut pas refaire la deuxième couche. Et là je vais essayer de mettre un peu de paillettes pour que ça fasse joli. Je vais refaire d'abord la peinture rouge et après on rajoute un peu de paillettes pour que ça fasse plus joli. غادي نعاودو نصبغوها البنات ولا بالصباغه الحمراء باش تجي زوينه اكثر وباش تبان، وعاد نزيد لها شويه ديال لي بايات باش تجي زوينه وجميله اكثر. نصبغو غير بشويه البنات باش ما نقيسوش داك الوريقات ويجينا المنظر زوين. Voilà, on rajoute un peu de paillettes. كنزيدو لها لي بايط البنات باش كيعطي منظر زوين. En premier, je voulais pas les mettre dès le début. Au début, je voulais pas mettre des paillettes, mais après j'ai pensé, je me suis dit ça va faire joli avec des paillettes.
ça va faire plus joli. هانتوما البنات الصراحه في الاول ما كنتش عواله نزيد هاد لي بايط اللي كيبريو هكا، ولكن من بعد ملي تفكرت قلت علاش ما نزيدهمش، غادي يعطيو منظر زوين وغادي يجي الطابلو ديالنا زوين ويجي احسن من الاول. وهذا هو الطابلو ديالنا، وهذه هي النهايه ديال الفيديو. نتمنى انكم ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس واعجاب، والى فيديو قادم ان شاء الله. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère que ça... Voilà notre tableau. J'espère que ça va vous plaire. C'était un simple idée, jolie, que vous pouvez utiliser avec vos enfants, comme je vous ai déjà dit. Finalement, avec les paillettes, ça sort bien. Ça donne un bon résultat. Voilà, n'oubliez pas de mettre abonné et like si vous aimez ma vidéo. ما تنسوش ديروا لايك ابوني الى عجبكم الفيديو ديالي، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.